जीवन दान करथिला सत्य ही जीवन मूल मंत्र थिला अहिंसा और सत्य द्वारा से स्वाधीनता प्राप्त करने आंदोलन करते से सफल होते तमें मैंने सब जानी जीवन छोट छोट कथा ओडिशा को बहुत थर असहयोग आंदोलन लवण सत्याग्रह से ओडिशा को बहुत थर गोपबंधु घनिष्ठ सहयोगी थे आज मुझे तुम मान शुणा को आशा करी विषय तुम के जान गांधीजी आमर परिचय आमे बाहर भारत बाहर जदि आमको निजक परिचय देवा आमर बड़ परिचय होती गांधीजी गांधीजी कौन करते गांधीजी कौन तर आदर्श था गांधी लिटरेचर गांधी स्टडीज गांधी फिलोसफी ये सब को नहीं भारत बाहर भी बड़ बड़ यूनिवर्सिटी भी एमती गोटे गोटे बड़ बड़ सेक्शन में पिला पढ़ुं दक्षिण आफ्रिका कौन स्वीडेन कौन नॉर्वे कौन कौटी गांधी स्टडी ना ये विराट कथा आमपाई के गर्वर कथा के गौरवर कथा गांधी आमपाई कौन थे गांधी कौन तर विचार था तमें मैंने के जाच सेटा जानापी आज ये वक्तृतार आयोजन हो तुम आम शुणु तुमको आमर कहबार किसी ना तुम के जाच से शुण गोटे गोटे आम लिटरेचर आम ओडिया लिटरेचर भी गांधी विषय बहुत लिखाई गांधी तुम्हें त्रिशूल गांधी तुम्हें कृष्ण गांधी तुम्हें कृष्ण लिखिं राधामोहन गणनाथ आउ मु गोटे पारा गोटे कविता पंक्ति आवृत्ति करी तुम मैंने शुण ये मोर बहुत प्रिय कविता मानसिंह मायाधर मानसिंह ना तुम सब शुणी तो मायाधर मानसिंह कविता गांधी मुझे आवृत्ति अल्प टे करी मैडम कहे बक्तृता आउे घोषणा करा जाऊँगी आम गहन आउ जन विशिष्ट साहित्यिका डॉक्टर शकुंतला बलियार सिंह इतिम्य आसी पहुँची खूब उच्चकोटर लेखा अनेक पुरस्कार प्राप्त विषय कहवाक अनेक समय लगे मुझे आज ये कार्यक्रम में स्वागत जनाऊँगी और कहूँ आम सहकर्मी को फूल तोड़ा दे संबर्धना करने जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा आज ये भव्य दिवस उपस्थित मोर समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ विचारक मंडली और गुरुजी गुरुमा को मोर भूमिष्ठ प्रणाम एवं यही कार्य में अंशग्रहण कर मोर सहपाठीगण और छोट बड़ भाई भौणी मान स्वागत और अभिनंदन मत आज आस जाना गांधीजी विषय में किसी कहबार सुजोग मिलता मो निजक धन्यवाद करुँच सत्य और अहिंसार पूजारी दीन दुखी मानकर बंधु स्वाधीन भारत स्रष्टा से कहीं नुहति से होती आमर अति प्रिय महात्मा गांधी तांकर जन्म गुजरात निकटस्थ पोरबंदर नामक स्थान में 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख दिन पिता करमचंद गांधी और माता पुतली बाई औरसर जन्मग्रहण करते से जड़े मेधावी छात्र थे से सब सत्य और अहिंसा को आचरण करते से बाल्यकाल माता धार्मिक गुण प्रचलित होते से उच्च शिक्षा राजकोट में नाम लिखाई परवर्ती समय से जिते बारिस्टरी पार कले से वकिलाती करने दक्षिण आफ्रिका गले से दक्षिण आफ्रिका वर्ण वैषम्य नीति उग्र रूपे धारण करथिला से जिते ट्रेन थे जाऊा समय इंग्रेज मैंने जिनपतर को ट्रेन बाहर कर बाहर को फुंगी देते
ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବେ କି ଏମିତି ବୀରତ୍ୱ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ବିନା ଅସ୍ତ୍ର ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରି ନିଜ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ନା, ଏହା କେହି କରିନଥିଲେ। ସିଏ ହିଁ ଏକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା କୁଟି ଖାଅ କାଟିବିନ୍ଧ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ନରମ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ମାରୁଥିଲା ସେ ତା ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଲରେ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସତ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲା। ସେ 1921 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1930 ମସିହାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏବଂ 1942 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ ସେନା ଯିଏକି ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କୃଷ୍ଣକାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ମର ଶରୀର ଆମ ପାଖରେ ସତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ଶରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଥରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପରିଦର୍ଶକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ତାଙ୍କୁ କେତୋଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ଥରେ କେଟିଲ ଶବ୍ଦ ଡାକିବାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ କି ତମେ ସେଇ ଉତ୍ତରକୁ ଠିକ କର, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ତାହା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ କରିନଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେ 1948 ଜାନୁଆରୀ 30 ଦିନ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କର ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମୀ, ଜଣେ ସମାଜ ସେବକ, ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ମଣିଷ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅଛି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। गुरुजी गुरुमा एवं वरेण्य विचारक मंडली एवं मोर समस्त प्रतिद्वंदी छोट प्रतिद्वंदी मान आज ये पवित्र अवसर में एपरी एक विराट मंच में मत गांधीजी संबंध में किसी कहना मुझे निजक गर्व मन करुचे। दुनिया में अनेक लोग अनेक नरनारी जन्म ग्रहण करके मृत्युवरण कर हिसाब से लोक मान ना को एमती मन रखा जाऊना जो लोक मैंने मृत्युवरण खाली नुहे निज जाति और देश को निज जीवन को उत्सर्ग करके चिरदिन छाड़ी चली जाऊँगी से ना को ही मन रखा जाए। से आम मानस पटरे सर्वदा स्मरणीय। से आम मानस पटरे सर्वदा स्मरणीय। से मन रखा आम कर्तव्य। इतिहास पृष्ठार जो केते जन महानायकों नाम उल्लिखित अच्छी से गांधीजी नाम अन्यतम। मत गर्व अनुभव होगा जे आम भारत अहिंसात्मक पद्धति स्वाधीनता हासिल करता। जितेबाला स्वाधीन राष्ट्र मान अभ्युदय होता द्वितीय विश्वयुद्ध पर एशिया और आफ्रिका महादेश से प्रायतः समस्त देश मान स्वाधीनता संग्राम पछरे आम जानी कौन बहिर शक्ति निहित हो ना से हिंसात्मक पद्धति अवलंबन कर एकमात्र भारत ही हूँ एक राष्ट्र जे कि अहिंसात्मक पद्धति संपूर्ण अहिंसात्मक पद्धति निजर स्वाधीनता संग्राम हासिल करते। यही लक्ष्य को सफल कराइबार सबुठ गुरुत्वपूर्ण भूमिका हो गांधीजी। यही महापुरुषों पूरा नाम हूँ मोहनदास करमचंद गांधी। से गुजरात
पोरबंदर ठारे 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख में जन्मग्रहण करते। पिता नाम करमचंद गांधी और माता नाम पुतली बाई। से कस्तूरबा को विवाह करते। जन्मरू ही से सबुठ सरल थे। तुलसी दुई पत्र बासिला परी से पिलाटी दिन ही सत्यवादी होते। पिलाटी दिन ही सत्य प्रति आग्रह खूब अधिक था। से शिक्षक मानक सबुठ अधिक सम्मान देते। केवे हेले कौन शिक्षक को अनादर करते। से सूचना अनुसार जना जाए से गणित निपुण थे, इंग्राजी भल थे, भूगोल दुर्बल थे, आचरण में बहुत भल थे, किंतु हस्तलेखन में खराब थे। जेपरी होना कहीं से 1887 मसीह से अनुष्ठान मैट्रिक पास करते 18 वर्ष बयस। तापर से 1891 मसीह इंग्लैंड जाते बारिस्टरी शिक्षा पढ़ापी बारिस्टरी करने। बारिस्टरी समाप्त कर से 1891 मसीह फेरी भारत को फिर से राजकोट और बॉम्बे आईन व्यवसाय आरंभ करते। जड़े मुस्लिम व्यवसायी दादा अब्दुल्ला एक मकदमा लड़ाई से 1893 मसीह दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक एक स्थान को जाते। से उपलब्धि करते दक्षिण आफ्रिकार श्वेतांग मान जो दक्षिण आफ्रिकार कृष्णांग आफ्रिकीय मान सहित भारतीय मानक अधिक समस्या सम्मुखीन होगा पड़ुଛି। तेणु से यार विरोध करने दृढ़ मनस्थ होते। पचारे पगड़ी उठाइवाई कहुला। थे से रेलगाड़ी प्रथम श्रेणी कोठरी में यात्रा करुवा बेले जड़े इंग्रेज सहयात्री अभियोग क्रमे से अन्य एक स्टेशन जड़े गार्ड एवं जड़े पुलिस कर्मचारी जिनपतर सह ठेली उक्त रेलगाड़ी बाहर करते। गांधीजी खूब अपमानित बोध करते से चेष्टा करते से दृढ़ मनस्थ करते दक्षिण आफ्रिका वर्णवैषम्य नीति विरुद्ध सत्याग्रह प्रवर्तन करने। सत्याग्रह प्रवर्तन से समय विश्व नुआ इंग्रेज सरकार ये सत्याग्रह संबंध में अवगत नथिले। तेणु से बाध्य हो गांधीजी सत्याग्रह निकट में हार मानी एवं विभिन्न दमनमूलक आईन प्रत्याहार करते। गांधी दक्षिण आफ्रिकार यही महान नीति जो रवींद्रनाथ टागोर महात्मा आख्या देते। 1915 मसीहा जनवरी 9 तारिख में से भारत को फेरी आसते। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले परामर्श अनुजाई से एक वर्ष काल राजनीति दूरे रही। इतिमध्य से अहमदाबाद साबरमती नदी कूल एक आश्रम प्रतिष्ठा कर सत्य अहिंसा और सत्याग्रह प्रति लोक आस्था वृद्धि करने को चेष्टा करते। चंपारण खेड़ा एवं अहमदाबाद संगठित केतक आंचलिक आंदोलन में सफलता जनसाधारण नेतृत्व प्रति आस्था वृद्धि कर सहायक होता। व्यतीत प्रथम जातीय आंदोलन राउलात आईन विरोधी आंदोलन प्रथम गण आंदोलन असहयोग आंदोलन व्यतीत आईन अमान्य आंदोलन और भारत छाड़ आंदोलन लक्ष्य हासिल दिगरे विशेष फल प्राप्ति कर इंग्रेज शासन मूलदुआ को दोहलाई से खूब सत्य अहिंसा से चाहूले जनसाधारण इंग्रेज मान स्वाधीनता लाभ करने केवल सत्य और हिंसात्मक पंथा ही अवलंबन करते। हिंसार से खूब घृणा करते हिंसा को सी विफल होते सांप्रदायिक भावना विरोधी आंदोलन में। कारण से चाहू ना भारत विभाजित हो भारत पाकिस्तान भली दुटी संकुचित एवं क्षुण्ण राष्ट्र सृष्टि हो। तेणु यह विफलता। एक भिन्न भारत स्वाधीनता संग्राम में जो केतक व्यक्ति विशिष्ट त्याग और बलिदान दे चिर अमर हो रही जाती इतिहास स्वर्णाक्षर से गांधीजी अन्यतम। ये महापुरुष 1948 मसीहा जनवरी 30 तारिख आरएसएस सैन्य बाहिनी जड़े सदस्य नाथुराम गोडसे द्वारा गुड़ी चालन में मृत्युवरण करते। से समाप्त होता भारत एक सुवर्ण युग गांधी युग। ये कही मोर वक्तव्य शेष कर।
परिचारक मंडली पूज्य गुरुजीगुरुमा एवं एठारे उपस्थित थिबा मोर समस्त प्रतियोगी भाई भौणी मानक स्वागत करे मु इतिहास सामूहिक वक्तव्य आरंभ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମହାମାନବର ମହତୀ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିତା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମାତା ପୁତୁଲିବାଇଙ୍କ ପୌରଷ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जेबे जेबे ए धरा पृष्ठ अत्याचाରରେ ଭାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ସେବେ ସେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାରତ ଯେବେ ପରାଧୀନତାର ଅଧୀନରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ପିଲାବେଳୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ନିଜ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ନାଟକରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ସର୍ବଦା ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଇଁଷ ଖାଇବା ନାହିଁ କି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଆମ ପରି ଏକ ମଣିଷ କି ପଶୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ରହିଛି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 1888 ମସିହାରେ ଯାଇଥିଲେ। 1891 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିବା ପରେ 1893 ମସିହାରେ ଦାଦା ଅକ୍ଟୋବର ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1894 ମସିହାରେ ନାଟକ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ 1924 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ 1930 ମସିହାରେ ସେ ତାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବି ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। ସେ କହୁଥିଲେ କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ। 1921 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ସେ କହିଥିଲେ ଭାରତକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କର। Giving all the foreign clothes, giving all the foreign clothes, giving all the foreign clothes, avoid giving all the foreign clothes, avoid Robert Cortes, wanted Mahatma Gandhi, wanted Mahatma Gandhi. से केवल अर्थनीति को नुहे स्वदेशी भावना को मध्य प्रभावित करथिले। तांकर स्वदेशी भावना व्यतीत आमर कला संस्कृति से प्रभावित करथिले। तांको जोगु मध्य आज आमे आमर कला संस्कृति प्रभावित होछि। आज एहा बच्ची होई रहिछि। स्वदेशी भावना मन में लाने से आदि राष्ट्र प्रेम, स्वदेशी भावना मन में लाने से आदि राष्ट्र प्रेम। कला संस्कृति विकसित होती है, बढ़ती है ज्ञान उत्तम, बढ़ती है ज्ञान उत्तम। कानून गुंतला कौटुक विघड़ा माता भारतीय लोकलरे से 1948 मसीहा जानुआरी मास 30 तारिखरे सदा सर्वदा ପାଇଁ आखि मुझे देखिले। से ए दुनिया रे न रहिले सुद्धा जे पर्यंत सूर्य चंद्र तारा ए पृथ्वी पृष्ठरे आगजात होछंती से पर्यंत ए भारत वर्ष एवं ए पृथ्वी पृष्ठरे से अमर होई रहथि। एते कहि उमर बाणी विराम देउछि। जय भारत, जय गांधी। रीति जनकी
शारदा जगज्जननी मां भारती एठारे उपस्थित थिबा पूज्य विचारक मंडली समस्त गुरुजन गुरुमा एवं एठारे मोर प्रिय सहपाठी सहपाठिनीଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର प्रणाम जनाଉଛି। ମୁଁ ରୀତିପାଠା ଜେନା ଆଜିର ଏହି ଅବସରରେ ମୋତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ତେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥିଲେ। তিনি এই ভারতবর্ষ ଥିଲା সোনার পক্ষী সোনার রূপারে অলঙ্কৃত ହୋଇଥିଲା এই ଭାରତବର୍ଷ। ଯେପରି ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଫୁଟି ଆସିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ମାତାକୁ କବଳିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପରାଧୀନତାର ପେଡ଼ିରେ ଏହି ଭାରତବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ପଡ଼ିନି। ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେହି ମହାପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତିରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳରେ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଇଂରେଜ ଜାତି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥିଲା, ଯିଏ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଥିଲେ ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ବିନା ଅହିଂସାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାତି ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଫେରି ପାଇପାରେ, ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ଗୋଟେ ଜାତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ସେହି ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ ପିତା ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମାତା ପୁତୁଲିବାଈଙ୍କର ଔରସରୁ କୁଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ସେହି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ରାଜକୋଟଠାରେ ସେ ନିଜର ବିଦ୍ୟା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାହାପରେ 1893 ମସିହାରେ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହା ଥିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ରୂପାନ୍ତର। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନଥିଲା ଭୀରୁତା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନଥିଲା ଦୁର୍ବଳତା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା କର୍ମ ତତ୍ପର ଅନ୍ୟାୟ ରୂପାନ୍ତର। ସେ ଅହିଂସାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଅହିଂସା ସତ୍ୟର ଅବଦାନ। ସେଠାରେ 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷକୁ। 1917ରେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1918ରେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, 1919ରେ ରାଓଲାତ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1920 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। 1930 ମସିହାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କରମ ମର, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ତେବେ ଏସବୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଉପରେ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ଏତେ ସରଳ ଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର କହି ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ସେ ହରାଇଥିଲେ, ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏକ ଦୃଢ଼ମନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଗତିପଥକୁ କିଏ ବା ରୋକିପାରେ? ସେ କେବେ ଅଟକି ଯାଇନଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଜାଣୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ରୂପରେ, ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ରୂପରେ। କେବେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କେବଳ ସେ ସେତିକି ଥିଲେ? ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାୟ ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ। ସେ କହିଥିଲେ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ। ନିଜ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କର, ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ଗୋଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ ନୀତିରେ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜି ମୃତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ଭାରତ କ'ଣ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର, ଆମେରିକାନ ସିଭିଲ ରାଇଟ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅହିଂସା ଅସତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ, ନିଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ସର୍ବୋଦୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି। ଏହାପରେ ସେ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ହରିଜନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ତ ମହାନ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ପରି ଏକ ହୀନ ପ୍ରଥା ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରିଥିଲା। ମାନବ ହୋଇ ମାନବ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅମାନସିକ ବ୍ୟବହାର ତାହାକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ସେ 1934 ମସିହାରେ ହରିଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ, ଦଳିତମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଜାତି ଧର୍ମ ପ୍ରଥା ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଭାରତୀୟ, ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ ରାମରାଜ୍ୟର। ତେବେ ଆଜି କ'ଣ ସେ ରାମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି? ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ପରେ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜି ମୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାହା ଆଜି ଅମର। ସେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ୱିନୀ ପରି। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ୱିନୀ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟ ହୃଦୟରେ ଆଜି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
किंतु इंग्रेज शासन मुख्य प्रतिबंधक थिला स्वाधीनता आंदोलन एवं जो नेता माने एई स्वाधीनता आंदोलन को आगे नेथिले सेमानक मध्य सूर्य को प्रतिभाता हुअंती जातीय पिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी देशभक्ति को अनुध्यान कर जना पड़े जेपरी भारत माता तांकु निजे कहिथिले तू भारत की है स्वाभिमान, तू भारत का है अभिमान, बन भारत का भाग्य विधाता, बना स्वतंत्रता की पहचान। सही जातीय पिता मोहनदास करमचंद गांधी जन्म ग्रहण करथिले 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे पिता करमचंद गांधी एवं माता पुतलीबाई गांधी अवसर से जन्म ग्रहण करथिले गुजरात रो पोरबंदर ठारे। तांकर पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य दीवान भाव कार्यरत थिबा बेले तांकर मां जने धर्मी एवं सदाचारी महिला थिले। से निज पिता ठारे शिखिथिले सचोटता एवं कर्म तत्परता, निज माता ठारे शिखिथिले कर्तव्य निष्ठा अहिंसा। से विराट गमन पूर्व जो तीनोटी शपथ नहीं ताकू एठारे अव्यक्त करने चाहिए। ताहा प्रथम थिला सत्य कहवा, द्वितीय थिला मांस आहार मांस न खाइबा एवं तृतीय थिला सदा धर्मर पथरे जीवा किबा मद्यपान न करिबा। गांधीजी विषय एठारे समस्ते कहिले, किंतु मु गांधीजी एक एपरी तत्व जहाँकि वर्तमान जुगरे समस्त दरकारी आम देश दरकारी ता विषय आलोकपात करने चाहिए। ताहा होछि गांधीजी से गुरुत्वपूर्ण स्वदेशी तत्व। स्वदेशी स्वदेशी अर्थ होछि निज देशर सामग्री को व्यवहार तथा विनियोग करबा। स्वदेशी गांधीजी से स्वदेशी केवल विदेशी द्रव्यर वर्जन नथिला, बरं एहा थिला निज देश को सम्मान जणाइबा, स्वदेशी उत्पादन व्यवहार करबा, स्वदेशी उत्पादन को विनियोग करबा। स्वदेशी होछि एक एपरी अस्त्र जहाँ द्वारा आमे आत्मनिर्भरशील हो पड़िबा एवं आमे आत्मनिर्भरशील हेले आमर जाति आत्मनिर्भरशील हेबो, आमर जाति आत्मनिर्भरशील हेले आमर देश आत्मनिर्भरशील हेबो। स्वदेशी पाई पदे कहलो चाहिबी, जागृत हुआ हे भारत संतान, जागृत हुआ हे भारत संतान, आसीछि शुभ लगन। आस आमे मिसी पालन करिबा गांधीजी से स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन गांधीजी स्वदेशी व्यतीत अन्य एक अस्त्र थिला अहिंसा। अहिंसा होछि एक एपरी अस्त्र जहाँकि अनेक पाखे न थाए। एही पृथ्वी पृष्ठ रे एपरी बहुत कम मनुष्य अछंती जे मानक पाखे अहिंसा देखाते एवं तांकरी सेही अहिंसा बଳରେ ହିଁ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା। गांधीजी एक कथा कहिथिले जे भारत से दिन पर्यंत स्वाधीन होई परिबा नहीं जे दिन पर्यंत नारी राति 12 टारे एक सड़क रे निर्भय भाव गमन करि नहीं एवं मो मतरे ताहा आज पर्यंत होई नहीं एवं जदि आगु हेबाक आम चाहूचे तेरे आमको गांधीजी नीति आदर्श को आपणा पड़े और विशेष स्वदेशी तत्व को आपणा पड़ो। मुझे मोर वक्तव्य शेष करने चाहिए। जय हिंद।
विद्यालय यूनिट 2 सप्तम श्रेणी ख विभाग छात्री सम्माननीय सभापति महोदय पूज्य गुरुजी गुरुमुनि गांधी बहुत खुशी शिक्षक बहुत खुशी से दिन जानी ए पिला निश्चित भाव में भारत वर्ष गोटे बड़ मनीष हम भल मनीष हम एवं देशर अग्रगति काम कर सफल निश्चित भाव में से सफलता अर्जन कर दिन 1602 बासिला से दिन से शिक्षक जानी जाते गांधीजी कि प्रकार व्यक्तित्व प्रकाशित व्यक्तित्व यहाँ गोटे कथा वर्तमान समाज में आम समस्त आम मैंने देशर भविष्य देशर नागरिक तेणु देशर छुआरे आम स्वाधीन देशर छुआरे यही देश छुआ गांधी गोपबंधु सुभाष पटेल बक्सी जगबंधु यही देश छुआ गांधी गोपबंधु सुभाष पटेल बक्सी जगबंधु देश देश पाई हसी हसी दिन देश देश पाई हसी हसी दिन कारागारे हेलटियारे आमे स्वाधीन देशर छुआरे आमे स्वाधीन देशर छुआरे कहडरिबा काहाकु कियारे राम राज्य दिने हेबो आम देश भरत डिजिपा नेता जीवे नाश राम राज्य दिने हेबो आम देश भरत डिजिपा नेता जीवे नाश एकला बजारी भेजाल बेपारी एकला बजारी भेजाल बेपारी देखी होइबे छनिया रे आमे स्वाधीन देशर छुआरे आमे स्वाधीन देशर छुआरे कहडरिबा काहाकु कियारे आजिर दिवसे नेबारे शपथ पोछि देबा आमे सुरक्षापात आजिर दिवसे नेबारे शपथ पोछि देबा आमे सुरक्षापात मिळमिशी आमे लिभाई देबारे मिळमिशी आमे लिभाई देबारे सन्त्रासवादर नियारे आमे स्वाधीन देशर छुआरे आमे स्वाधीन देश
ସ୍ୱାଧୀନ